Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler comme un sujet qui est vraiment très important. La méthodologie de travail. Les gens qui quittent la première année, mais qui connaissent qui est directement. Alors il y a des gens qui sont le corazon ou qui valident les modules dialogue, mais il y a d'autres qui malheureusement ils font beaucoup d'efforts, ils n'arrivent pas à valider leur module. Alors, c'est pour cela que j'ai décidé de regrouper quelques idées واللي كنتمنى انهم يكونوا ينفعوكم qui vont guider quelques-uns. Alors, parlons de la méthodologie de travail. Quand on prend un cours, en premier lieu, il faut le préparer. Alors, il y a une première phase de préparation de terrain, que j'aime appeler une préparation du terrain. Il y a des trucs à y insister. Par exemple, il faut bien choisir le support. Le polycope doit être représentatif euh, euh, des cours et il devrait être complet notamment. Les cours devront être bien faits et bien structurés. خاصهم يكونوا في حد ديال البروف وما يكونش شي بوليكوب اللي كاتبو شي واحد ما كاينش واش كاتبو شي واحد او لا ولكن المهم هو انه يكون représentatif du cours où il faut bien insister à ce que vous veillez, j'insiste bien à ce que vous assurez est-ce que le cours est nouveau ou pas واش le cours تبدل او لا il a qu'un le cours tapé, il faut que l'écriture soit lisible et claire. Comme ça, ما غاديش تعذبوا في الحفاظة وما غاديش تعذبوا في الخدمة ديالكم. Et bien sûr, utiliser les couleurs, les fluorescents, feutres, les colnotes, etc. Viser l'objectif du module et l'objectif du cours. كل module عنده un objectif, يعني des buts اللي بغاوكم نتوما تطلعوا بهم من première année deuxième année. Parlons surtout du côté pratique. Moi, mais les buts, les principes, les d'autres modules et d'autres matières. C'est les éléments clés du cours et les éléments clés du module. تقدروا تفهموهم من la tonalité du prof. Il y a des profs qui insistent sur des parties. Ou là, les cours, il y a des cours, il y a les profs qui posent les objectifs des cours au début. Fixer les mots-clés, et j'insiste très fort sur cette information-là. Il faut fixer les mots-clés du cours parce que, surtout s'il s'agit d'un examen sous forme de QCM, les mots-clés sont très importants pour mémoriser l'information. Il a qu'un QCM, et une fois que tu fais le mot-clé, c'est une proposition juste. Il a qu'un examen rédaction, غادي خاصك تذكر هاد لي موكلي باش تاخد لا نوت ديالك كامله. Et si vous êtes du genre à assister au cours, il faut refaire ces notes. Comme ça, vous allez les mémoriser, les maintenir en tête sur un poly ou bien sur du papier propre. باش يبقاو عندكم دوك les notes نقيين وفاش ترجعوا لهم تلقاهم واجدين ونقيين. لحقاش durant la période d'examen ou la période de préparation ما غاديش يكون عندكم الوقت انكم توجدوا des supports ولا توجدوا des cours فاش تقراو. Alors il vaut mieux انكم تستغلوا الوقت ديالكم ما امكن قبل وتكونوا واجدين لهذاك الوقت ديال décalage. Je parle quand on dit décalage, on parle des jours qui intercalent entre les examens. Et notamment de la période, parlant de la période de préparation, les 4 d'à peu près un mois, c'est ce qu'on fait à l'arrêt de cours. Ça dépend de les facultés en fait, mais c'est une période qui qu'on fait à l'arrêt des cours, les étudiants s'y préparent à la ration. Deux les techniques. Les techniques, chacun sa technique. Mais moi, j'ai regroupé quelques techniques. Les après sur d'autres vidéos. Soit que vous prenez le cours tel qu'il est, il est quand même bien structuré, où les éléments dialoguent باينين واضحين, يعني غادي تفحصوه facilement. Soit que vous allez prendre des papiers propres ou هادي ديروا des schémas اللي هادي يوضحوا لكم la différenciation entre les différents éléments du cours. Ou voilà, vous allez arriver à maintenir le cours d'une façon beaucoup plus facile
est beaucoup plus aisée. Réaliser des tableaux, les tableaux qui font بزاف, notamment par exemple qui des cours qui sont divisés sur deux parties, une partie qui parle sur par exemple on peut parler sur des étiologies ou quelque chose du genre, l'étiologie foulania ou l'étiologie foulania, on peut maintenant faire un petit tableau et mettre les éléments de chaque étiologie par exemple de chaque partie. Surtout il a des éléments en contradiction. On parle de l'étude comparative. Il y a une nouvelle technique maintenant les pays développés qui ça s'appelle le mind mapping, la carte mentale. C'est surtout l'arborisation des cours. La technique, je vais la détailler après. Je vais faire des vidéos et parler de la technique. C'est une très bonne technique qui كتعاونك انك تميموريزي. C'est une très bonne technique qui كتعاونك انك تميموريزي les cours وتبقى عاقل عليهم à vie. Le but de cette technique, c'est surtout d'attirer son attention et bien encadrer l'œil. L'œil ديالنا كتبغي الالوان, كتبغي تكون bien encadré, كتبغي un support اللي يكون زوين باش فاش تكون كتخدم اولا كتحفظ تكون مرتاحه. حاجه اخرى الا كنتو بديتو بون سيغتين كونسونطراسيون اللي كتحسوا براسكم فابل اولا ما كتركزوش مزيان, هي بيرسيفيري راه لا كونسونطراسيون تبقى كتزاد لحقاش ما كتجيش وكتجلس وكتبدا بان سيغتان نيفو دو كونسونطراسيون. لا كونسونطراسيون كتبقى غادي بشويه دو بلوس ان بلوس وانتيا غادي وكتو تو كونسونطر. الوغ نو لاشي با, ماشي تجلس تلقى راسك tu n'es pas concentré وتنوض صافي تقول بان راه صافي je suis pas concentré, je vais réessayer après. لا جلس قرا وركز, هادي يجي داكشي مع الوقت. Une autre chose, parlant de l'anatomie, Allah يخليكم الله إلا dit c'est quelque chose de vraiment très important. Les schémas الله يعطيكم الستر يكونوا bien dessinés. فاش تدخلوا من الافضل تدخلوا مع لي بروف, لحقاش l'anatomie مهمه بزاف. يكونوا مرسومين مزيان. Il faut respecter l'orientation, les couleurs, la superposition des plans. بحال دابا فاش كتشوف لو بروف راه دار دوك لي بوينتيي, راه ماشي دوك لي بوينتيي راه ماشي جاو دارهم, راه دارهم باسكو مثلا هذاك لو تري ديال داك لورغان راه جاي مور شي حاجه. alors il faut respecter هذاك الشيء. Les titres, bien sûr, les titres ils sont très importants. Si vous respectez les règles, vous allez éviter des fautes banales. شحال من واحد تيدخل لاناتومي كيجاوب على كلشي مرسوم, كلشي مزيان, تيسالي قبل من الوقت, تيخرج فرحان, في الاخر كيتصدم كيلقى راسو مفاليدي ب10 ولا مفاليدي ب11. علاش؟ باسكو il a commis des fautes banales اللي كتضيع لي بوين فاسيلمون هكاك. Alors من الافضل concentrez-vous وما تضيعوش les notes favor. Passons à la deuxième étape. L'étape que j'appelle, ou bien qui devrait être l'étape d'apprentissage et de mémorisation. En premier lieu, nous devrions une ambiance calme, lumineuse. Comme ça, vous allez vous sentir calme, vous allez vous concentrer mieux. Ça va être votre travail aura une meilleure rentabilité, quoi. Vider ses pensées et préparer ses sens à se concentrer. Prépare tous tes sens. وجد راسك من كاع النواحي وكونسونطر-toi, قول انا غادي نمشي نحفظ, غادي نمشي نركز, je vais apprendre هذا النهار. Surtout la mémoire visuelle qui est l'une des plus fortes mémoires. ماشي واحد راه جالس يحفظ وحده التلفازه ولا حدا خو صغير كيلعب ولا جو سي با كوا, المهم حداه جالس في شي جرده ولا هذا. مهم تكون في une ambiance calme, une ambiance bien encadrée كما قلت لكم. لوي ديالكم تكون encadré بالكور ديالكم, بالورقه اللي هادي تحفظوا, le terrain que vous avez préparé en avant. En premier lieu, il faut lire son cours, le comprendre, et j'insiste surtout sur
le fait de comprendre son cours. Médecine راه ماشي حفاظة médecine راه ماشي كريت médecine راه c'est comprendre c'est reproduire داك لو ميكانيزم اللي انت كتقراه وكيسحاب لك بلا راه خصك تحفظو راه ماشي خاصك تجي وتهبط على داك الشيء وتحفظو ويسحاب لراسك راه صافي راه صافي راك خدمتي لا فهم عمر راسك كولتيف توا راه سي دو ترافاي ا لون تيرم غادي فاش تطلع 3 4 اني 5 اني غادي تلقى راسك خير وي ما غادي تلقى راسك حفظتي جوست بور باسي ليكزامان وصافي ما غاديش تلقى راسك بيان كولتيفي افيك une certaine maîtrise des choses مهم عمرو راسكم وفهموا لي كور قلبوا sur internet فهموا مع لي بروف مهم galérer faire passer les flux pour marquer les mots-clés, les QE et tout ce qui est important du cours. Les notes, notamment tout ce qui est important à dire à travers vos notes, à travers le cahier d'examen. Le cahier d'examen, tu vas le feuilleter en premier. À dire le cours ديالك شحال من محطوط من مرة شحال la partie الفلانية شحال تحطات من مرة كل ما تحطات الحاجة bien sûr كل ما كانت مهمة. وتسولوا بيان سور فو زامي اللي فايتينكم في الاعوام وهينفعوكم وهادي يلفون فو غيدي ويقول لك مثلا هاد البارتي الفلانيه في الكور الفلاني راه مهمه راه ديما كتحط اكسيتيرا اكسيتيرا. réaliser des couches. Quand je dis couche, ça veut dire le nombre de fois اللي كتعاود فيه لو كور. كل ما عاودتي كل ما مزيان كل ما ديك المعلومه كتدخل لك لراسك وكل واحد ولا كاباسيتي ديالو. كاين الناس اللي كيحفظوا دغيا كاين الناس اللي كيحفظوا بشويه كاين الناس اللي كيحفظوا عادي. الوغ باش انت تعرف راسك في اينا كاتيجوري غادي تشد الكور tu vas faire au moins deux couches ولا ثلاثه. normalement la plupart des gens qui يديروا 3 couches جوج بريباراسيون وحده في الديكالاج وزعما هذاك هو الوقت اللي كيكفي الوقت يكفي زعما غير 3 كوش. مي جرب راسك يقدر انت ما غاديش يكفيوك 3 كوش غادي ما تخليش حتى النهار ديال الاكزام تحط قدامك الورقه وتلقى راسك ما عاقل على والو. لي شوك ما عندنا ما نديرو بهم. الوغ il vaut mieux se préparer وباش نكونوا مزيان ان شاء الله نهار ديال الاكزام و لي choses pour que les choses se passent très très bien ان شاء الله. S'entraîner et s'exercer à répétition. Colma tu t'entraînes, colma tu t'exerces, colma tu relis l'information, colma هادي تدخل لك لراسك و ça va se fixer sur les pages de ta mémoire. Notamment le cahier d'examen, notamment il faut utiliser son cahier d'examen. Je fais plein d'exercices, plein de QCM, colma tu t'entraînes, colma مزيان. Alors, je pense billah darta ala kol shay. Deux petits conseils pour en finir. Il faut bien répartir son temps entre les modules. Il y a une petite technique qui s'appelle la technique des casiers. D'abord, tu prends les modules. Maintenant, il y a 5 modules. Le bureau ديالك tu vas bien le préparer. Les modules ديالك تحطهم. هما 5 les modules محطوطين. كل نهار ضرب au moins une petite partie من 2 modules. ثق بيا ما غادي يوصل لو جور ديال ليكزامان او لا اون سيمين على ليكزامان غتلقى راسك ساليتي avec une bonne maîtrise des choses وغادي تلقى راسك بيان افونسي على الناس كاملين. ما تخليوش داكشي يتراكم عليكم الا لو كومول شي حاجه اللي خايبه بزاف. كل ما قسمتي الوقت ديالك وكل ما وجدتي راسك اليكار كل ما يكون مزيان. bien manger, bien boire et dormir. كل مزيان les filles ما ديروش لي ريجيم ورا القرايه راه ça demande des sacrifices. خاصك تكون واكل مزيان وما تحسش بالجوع لحقاش الا حسيتي بالجوع tu ne vas pas te concentrer وهادشي ما بغيناش لحقاش انا بغيت لا كونسونطراسيون ديالك تكون au max. Bien boire, il y a des gens qui ne boivent pas et par conséquent ils se déshydratent. Fâche tu te déshydrates, imagine fâche qu'il y a le pourcentage d'eau ديالك من le corps, le cerveau ne se concentre plus comme avant. Alors buvez de l'eau intensément.
et bien dormir. Parce que le processus de mémorisation, il arrive surtout durant le sommeil. Alors, ne déroge les nuits blanches. Les nuits blanches, il y a des moments, les كتحتاجهم vraiment. Mais كتكون au moins les vraies couches avant. Alors, مزيان. Lire, relire et relire. J'insiste. S'auto-examiner à l'aide de son cahier d'examen. Ou par exemple une petite feuille, une petite feuille كتقول مع راسك شنو هما كاع لي كيسيون اللي يقدروا يتحطوا باغ اكزومبل في لو كور الفلاني او الكور الفلاني. وهادشي ما تقدر تعرفه الا à travers tes notes, cahier d'examen, après que tu aies examiné la mentalité du prof, plein de trucs. En fin de compte نبغي نقول لكم ما تفرسوش بزاف et prenez une pause quand il le faut. Parce qu'il y a des limites à ne pas dépasser وكلها والقدرات العقلية ديالو. alors ماشي تشوف صاحبك باغ اكزومبل بات الليل كله هو كيخدم صافي انت راه خصك زعما كلها والقدرات ديالو. Et voilà, c'est la fin. J'espère que استفدتوا مزيان وعجبوكم les informations ديالي. Bonne chance, petit poussin. Rendez-vous à une autre vidéo, Inch'Allah. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, خليهم ليا sur message. Facebook ديالي c'est Adi Bremal et même chose idem pour mon Instagram. N'hésitez pas, commentez, critiquez, posez des questions, n'hésitez pas. D'accord, communiquez avec moi, c'est avec plaisir. Allah yasahel alaikum, bon courage pour vos examens. Allez, à la prochaine.